A Pont.EU-t, a Pannon Televízió Európai Uniós magazinműsorát látják, jó napot kívánok! A mai adásunkból megtudhatják, hogy az Európai Unió hogyan szabályozza a szerzői jogokat az internetes letöltések esetében. Kiderül, hogy miként segít azoknak, akik egy súlyos baleset után újra munkába állnának, de láthatnak majd egy filmet, és szó lesz a környezetvédelemről is. Nézzenek minket! Környezettudatosnak lenni manapság nem csak divat vagy életforma, hanem létszükséglet is. Az Európai Uniót is elönti a sok szemét, ezért lépni kell. Most műanyagkezelési stratégia készülhet. A cél például az, hogy 2030-ig minden unióban használt csomagolóanyag újrahasznosítható legyen. This recycling centre in France manages all kinds of plastic garbage. Items such as bottles of milk or shampoo, yogurt pots and even cling film are sorted here. This is not very common in Europe. Less than 30% of the nearly 26 million tonnes of plastic waste produced every year are now collected and reused. To tackle the issue, the European Parliament is examining a new plastic strategy. There the Commission has a role to play. It should revise the essential requirements for plastic packaging to make sure that all plastic packaging produced in the EU can be reused or recycled by 2030. Among other measures, the Parliament wants to take action on single-use items. Plastic waste currently accounts for over 80% of marine litter. Half of this amount comes from single-use plastics. Members are also supporting the uptake of recycled plastics in new products, as well as an increased effort in research and innovation. Up till now, we have been outsourcing our plastic waste problem to countries like China. And China has recently decided to ban all imports of EU waste plastic. So we have to act now, we have to innovate and we have to invest. Creating a genuine market for recycled plastics may allow Europe to turn plastic waste into an economic resource. Ha valaki egy súlyos betegség vagy baleset után szeretne ismét munkába állni, akkor nincs könnyű dolga. Az Európai Unióban azonban azt vallják, hogy ezeknek az embereknek esélyt és segítséget kell adni, mert a munkába állásuk nem csak az egyénnek, hanem az egész társadalomnak a hasznára válhat. What happens when going back to work becomes a source of motivation after an accident or illness? Stefano lost both forearms to a machine in an accident at work. After a revolutionary double hand transplant, he's learning to use his new limbs. Parliament's calling for Europe-wide solutions to tackle long-term sickness absence and to provide greater support for people to remain in or return to the job market. MEP's proposals would include helping to make workplaces more adaptable to people with disabilities and chronic conditions, individual reintegration programs with support from counsellors or social workers, or psychological support after a burnout or stress-related illness. And older people who choose to remain in the workforce rather than retire should also benefit from support, like vocational training. Parliament believes this growing pool of potential employees should be seen as an opportunity, not only for the physical and mental well-being of individuals, but for the good of society in general. ...2008-ban súlyos világgazdasági válság robbant ki, ami az Egyesült Államokból indult, de az egész világban éreztette a hatását. 10 év telt el azóta. Vajon mi történt? Mit csinál az Európai Unió, hogy elkerülje a további válságokat? A következő riportunk erről szól. On the 15th of September 2008, the US investment bank Lehman Brothers filed for bankruptcy. With the bank holding more than $6 trillion in assets, its collapse was the largest in US history. The Dow Jones shed nearly 5%, its biggest loss since the 11th of September attacks. And the ensuing panic on world financial markets caused the global economy to experience its deepest downturn since the 1930s, the effects of which are still being felt today. The European response to the global downturn was an unprecedented stimulus plan worth €200 billion, or about 1.5% of the EU's GDP.
In addition, the European Central Bank slashed interest rates to prevent the economy from sliding further. Following Lehman's demise, European and global regulators introduced new rules requiring banks to hold more cash and rely less on borrowed money. Banks are also now submitted to regular stress tests to see how they perform in a future financial crash. These measures spared Europe from a deeper recession and now form the foundations of a stronger and more resilient economy. A digitális korban, amikor már minden megtalálható az interneten, a művészek jogai könnyen sérülnek. Mert hogy mi van akkor, hogyha valaki letölt képet, zenét, szöveget, filmet, de nem fizet ezért jogdíjat a szerzőnek? Az Európai Unióban most szigorítják ezt a területet a művészek védelme érdekében. Music, writing, performances and newspaper articles are published online every day. The digital revolution has led to a new way of consuming artistic and journalistic content. Whether online or offline, authors, artists and journalists should be paid fairly for their work. This is why the Parliament voted to update online copyright rules that date back 17 years. We would like that the platforms take more responsibility on the content of the platform. And second, we would like to avoid infringement of copyright protected works from the beginning. The Parliament wants to ensure that content-sharing platforms and news aggregators don't deprive artists of remuneration when using their content. Digital companies would have to ensure that any uploaded copyrighted material is blocked if no fee has been paid. Press publishers should also be able to claim remuneration if platforms use their content. It's a balanced situation between two fundamental rights. So on the one hand side, this freedom of expression, on the other hand, the property rights. Authors and performers would also have stronger negotiation rights to strengthen their position when dealing with large, powerful platforms. They will be able to terminate exclusivity clauses or claim more remuneration if what they have received is disproportionately low. In an attempt to encourage startups and innovation, the text exempts small and micro platforms from the directive. Online encyclopedias or open source software platforms like Wikipedia and GitHub will be exempt from the rules. The proposal also offers exceptions for content used for education and cultural institutions like museums and libraries. Az Európai Unióban óriási pénzeket fektetnek abba, hogy mindenhol, még a legeldugottabb tájakon is legyen jól futó internet. A most következő rövidfilm főszereplője egy havas hegyvidéken él, de hála az internetes árurendelés lehetőségének nem csak az új hótalpak, hanem a szerelem is beköltözik az életébe.
Dzień dobry. Mam dla pana przesyłkę. Przepraszam. Znaczy, tak, ja zamawiałem przesyłkę. No, to są rakiety śnieżne. Po prostu starych się nie da naprawić. O, szkoda, rozumiem. To proszę. Dzięki. W tych rakietach to ja, pani, pochodzę. Dobrze. Poproszę, przepraszam, pana o popis tutaj. Sporo chodzę. Tutaj? Tak, tutaj. Proszę się podpisać. No, O, dobrze. Ale jazda. co? I teraz ja mogę na tym pięknym, pustkowym zamówić cokolwiek. Wie pani. Działa, można się podpisać. Dobrze, tylko dokończę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Ja zawsze marzyłem o takiej rakiecie, znaczy rakietach. Bo rakiety są dwie. O, dzień dobry. Rzeźko dzisiaj? A szczypie. W sensie te policzki szczypie. Jan. Znaczy ja jestem Jan. Wiem. Na rachunku jest napisane. Aha. Faktycznie jest moje imię i moje nazwisko też jest. Ania jestem. Tego nie ma na rachunku. No, faktycznie nie ma tego. Dzięki. No to nie wiem. Może ja bym jakieś kawy zaparzył. Akurat nie piję kawy. Aha. Nie no, jasne. No to do widzenia. Kawa. O, Zwrot. co? No nie, bo tak jakoś nie... Nie no, nie musisz się tłumaczyć, wiesz. Każdy może zmienić zdanie. Ale nie, ja to w ogóle nigdy nie zmieniam zdania. Jak muszę na coś, to... Świetnie. Poproszę o podpis. A...
herbata? Herbata? No co problem, bym zrobił herbatę i w ogóle. A, kocham herbatę, ale niestety muszę już jechać. Aha. Ale następnym razem bardzo chętnie dam się zaprosić. O, ale czad. To cześć. Już jest herbata, tak, już. Jest herbata. Bardzo dobrze. Do potoku wpadłem. Jak do potoku? Ania, ale czekaj, Ania, czekaj. Ania, o matko, przepraszam. Przepraszam cię, Ania. O matko, przepraszam cię. Chodź. Przepraszam cię. Spokojnie. Może się rozmyśleć. Nie, ja tak się łatwo to nie rozmyślam. Matko, ale masz śniegu dużo, wody. Pyszna herbatka. A Pont EU-t a Pannon Televízió Európai Uniós magazin műsorát látták. Korábbi adásainkat visszanézhetik az interneten a pannonrtv.com címre kattintva. Én 2 hét múlva várom Önöket friss adással. Köszönöm a figyelmüket. További szép estét kívánok!